কেমন লাগছে বলে দাও স্নোফল? দেখো আমরা মজা করছি, স্নোফলটা দেখছি। এমনি তোর মুখ দেখা যাচ্ছে না। চলো 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 চলো, হাঁটতে চলো, হাঁটতে চলো, হাঁটতে চলো। তুমি দেখো দেখো একটু আমার দিকে। दादा गंडोला का टिकट है केबल कार का? সব हो गया, हमारा सब हो गया। किसका है, केबल कार या गंडोला? सब हो गया, Which one? सब हो गया। নিশা মুখটা দেখাও, একটু মুখটা দেখাও। তুমি হাই করো, এত স্নোফল দেখতে, স্নোফল দেখতে কাঁপছো। এখন কাঁপলে হবে? সব গেল কোথায়? দেখো বন্ধুরা, আমরা স্নোফলে মজা করছি। আমার দেখতে পাচ্ছ আমাদের হাতে স্নোফল পড়ছে। দেখো না, দেখে নাও সবাই, দেখে নাও। কোথায় গেল সুবিধা, কোথায় গেল? ओ मंगरू, ओ दादा यहाँ पे ये मिलेगा शूज हमारे। हाँ ठीक है, ठीक है, आ जाना पहनो पे। हाँ ठीक है। केबल कार का टिकट है या गंडोले का? हाँ हो गया, छोड़ दीजिए। मैंने बोला किसका है सर जी, रास्ता वही से जाना है ना। हाँ ठीक है, चलो सो। ओ अलीमंदा কেমন সুযোগ লিজ মারবে না? তুমি লিজ মারবে না? হয়ে গেল, কাঁপছো এসে। হ্যাঁ